Ratusan orang berdemo di kawasan Manhattan, New York, beberapa hari setelah penegak hukum dari Badan Penegakan Imigrasi dan Bea Cukai atau ICE menangkap aktivis Suriah berkeluarga negaraan Aljazair, Mahmoud Khalil. Saat masih menjadi mahasiswa di Columbia University, Khalil aktif dalam demo pro-Palestina, termasuk memimpin negosiasi saat mahasiswa melakukan pendudukan kampus. Ia seorang pemegang kartu izin tinggal tetap alias Green Card. Political speech or speaking out should never be the basis of punishment or lead to deportation. And what's more, Mr. Khalil, like every other green card holder, has a right to due process of law. There's no reason why anyone should be arrested for this reason. Like, they're not inciting terrorism. They're not inciting any violence. They're just trying to make their message heard. Setelah ditangkap ICE pada 8 Maret, sempat ada kesimpang siuran soal keberadaan Khalil, meski akhirnya terungkap bahwa ia ditahan di sebuah penjara federal untuk imigran di negara bagian Louisiana. Someone who has never done anything wrong, who has not committed any crime at all, and they basically disappeared him. Lewat akunnya di media sosial Truth Social, Presiden Donald Trump menyebut Mahmoud Khalil sebagai mahasiswa asing radikal pro-Hamas. Trump juga mengancam penangkapan dan deportasi banyak mahasiswa lain yang terlibat demo anti-Amerika dan antisemit atau anti-Yahudi. Seorang hakim federal di New York akhirnya menangguhkan proses deportasi Mahmoud Khalil sambil mempertimbangkan gugatan yang meminta pembatalan penahanannya. Sidang kasus Khalil dijadwalkan pada Rabu waktu New York. Menurut seorang pengacara imigrasi di New York, seorang pemegang kartu izin tinggal tetap tak bisa begitu saja diciduk dan dideportasi. The person should have been convicted of a crime, a deportable offense. I don't believe Mr. Khalil has been convicted of such an offense, from what I know. You could also initiate deportation proceedings if a green card holder has provided material support to terrorist organization, which is what the Trump administration has been alleging. Demo pro-Palestina di kampus menuai pro dan kontra di Amerika karena kadang disertai kekerasan seperti yang terjadi akhir Februari di Barnard College. Selain itu, demo juga sering ditandai intimidasi bagi mahasiswa Yahudi. Let's assume that he has been solely involved in campus protests for Palestinian rights. That in itself should not constitute material support to terrorism. The government has a very high burden of proof. Menlu AS Marco Rubio telah mengatakan pemerintah Amerika akan mencabut visa dan kartu izin tinggal tetap pendukung Hamas agar bisa dideportasi. Dari New York, Randy Wicaksana dan tim VOA. Presiden Donald Trump pada awal Maret mengonfirmasi bahwa pemerintahannya berbicara langsung dengan Hamas. We are having discussions with Hamas. We are helping Israel in those discussions because we're talking about Israeli hostages. And we're not doing anything in terms of Hamas. We're not giving cash. In fact, I got 59 hostages out, and we gave nothing. In 59, we gave nothing. Sebelumnya, Presiden Trump mengeluarkan ancaman yang sangat keras terhadap Hamas agar segera membebaskan seluruh sandera. Namun kepada CNN, utusan Gedung Putih urusan sandera mengatakan perundingan dengan Hamas sangat membantu. I think something could come together within weeks. I will say that I believe there is enough there to make a deal between what Hamas wants and what they've accepted, and what Israel wants and it's accepted. And I think I think there is a deal where they can get all of the prisoners out, not just the Americans. Langkah pemerintahan Trump mengejutkan banyak pihak karena kebijakan lama Amerika Serikat adalah untuk tidak berunding dengan teroris. Dan Hamas oleh Departemen Luar Negeri Amerika Serikat dikategorikan sebagai organisasi teroris. Is negotiating with terrorism rewarding terrorism? Do you take that absolute principled position that you don't deal with them, even if it means that the hostages or the whatever you're trying to help get killed or something happens? It's always been a trade-off. Selama perang Israel-Hamas, Amerika Serikat sebelumnya hanya berhubungan dengan Israel dan dengan sekutu-sekutu lain di kawasan, termasuk Arab Saudi, Mesir, dan Yordania.
apapun pesan kepada Hamas disampaikan ke Qatar yang menjadi perantara. Menurut analis dari George Mason University, yang lebih mengejutkan adalah negosiasi Amerika dengan Hamas dilakukan dengan terbuka, tidak dirahasiakan. That's what I mean when, if this administration reaches the conclusion that perhaps the message it wants to send is not being delivered as strongly or clearly by a third party, and that it's important to deliver that message directly, then they are clearly willing to do that. Meski demikian, analis menilai negosiasi langsung yang dilakukan dengan Hamas tak mengubah statusnya sebagai kelompok teroris. Hamas ditetapkan sebagai kelompok teroris oleh Departemen Luar Negeri Amerika Serikat pada 1997. I think this contact is purely limited to the release of these hostages. It has nothing to do with a recognition. It does diplomatically raise the issue of once you negotiate with a group, you are giving it legitimacy in a way, but that does not constitute a recognition or a serious change in the traditional American policy or position vis-a-vis Hamas. Utusan Amerika Serikat juga mengatakan negosiasinya dengan Hamas telah dikonsultasikan dengan Israel. Dari Alexandria, Virginia, Yuni Salim dan tim VOA. Sebuah armada yang terdiri dari 15 kapal tanker khusus mendukung perdagangan gas alam cair atau LNG Rusia dari sumbernya di Yamal di Kutub Utara Rusia. Kapal tanker yang disebut Ark 7 ini dirancang untuk menerobos es di Kutub Utara. Jadi kapal-kapal ini perlu perbaikan dan pemeliharaan rutin. Data pelacakan satelit menunjukkan kapal-kapal itu secara rutin diperbaiki di 2 pelabuhan Eropa, yakni galangan kapal Damen di Brest, Prancis, dan galangan kapal Fayard dekat kota Odense, Denmark. For Russia, if those European shipyards would be off limits, the operation would definitely kind of peter out over several years as the vessels would become more and more unusable. Pemeliharaan tanker ini berlangsung meski Eropa telah berjanji untuk berhenti membeli energi Rusia menyusul invasi Moskow ke Ukraina tahun 2022. Kiev menuduh keuntungan Rusia itu dipakai untuk mendanai perang. Sebelum tahun 2022, Rusia memasok sekitar 40% gas Eropa. Sebagian besar negara Eropa kini tidak lagi menerima gas Rusia melalui jaringan pipa. Tapi itu berbeda dengan LNG. Meski Amerika tetap menjadi pemasok terbesar Eropa, sebuah studi baru dari Institut Analisis Keuangan dan Ekonomi Energi menunjukkan impor LNG Uni Eropa dari Rusia naik 18% tahun lalu. So then we started thinking, what's going on? What is happening there? Yamal has contract with certain companies in Europe. So we see lots of companies involved in all this trade. The issue is that Europe could say something, but these are commercial agreements. These are private companies that it's just business. Bagi beberapa negara Eropa, bisnis itu nilainya melebihi bantuan yang mereka kirimkan ke Ukraina. Spain imported $2.5 billion of LNG from Russia and last year, and they spent $500 million in military aid. Sementara itu, banyak tanker yang mengangkut LNG Rusia dimiliki dan diasuransikan oleh perusahaan-perusahaan Eropa. If the EU were to sanction them, then that definitely cuts into European companies' profits, and there's definitely losses. I mean, that's always what you have to weigh, right? Sanctions do cause economic harm. Tidak ada indikasi bahwa galangan kapal Eropa Damen di Prancis dan Fayard di Denmark telah melanggar sanksi Uni Eropa. Namun galangan Damen mengatakan kepada Financial Times Inggris bahwa tidak ada rencana pemeliharaan lebih lanjut bagi kapal tanker Ark 7 untuk periode mendatang. Dari Washington DC, saya Helby Yohanes dan tim VOA. Para wali kota dari Chicago, Denver, New York, dan Boston menjawab pertanyaan tentang kebijakan mereka sebagai kota suaka bagi para imigran dalam dengar pendapat Kongres di Washington DC baru-baru ini. It is federal law to turn over those illegal criminals to ICE. And we have heard reports, and many of you have said publicly, that you are going to obstruct that. That is against the law.
and we're going to hear more about that today. Dalam pernyataan pembukanya di hadapan Komite DPR AS untuk Pengawasan dan Reformasi Pemerintah, Wali Kota Chicago dari Partai Demokrat Brandon Johnson membela kebijakan kotanya. Chicago's welcoming city ordinance and our other laws and policies do not lead to more crime. They do not prevent cooperation with federal law enforcement on criminal matters, and we do not harbor criminals. We arrest them. Dewan Kota Chicago di bawah kepemimpinan Wali Kota Demokrat sebelumnya mengesahkan peraturan kota ramah yang berlaku saat ini. Hukum ini membatasi kemampuan dari agen imigrasi dan bea cukai federal untuk melakukan berbagai hal seperti menginterogasi tahanan misalnya atau menggunakan fasilitas kota untuk penyelidikan di antara langkah-langkah lainnya. Negara bagian Illinois, tempat Chicago berlokasi, memberlakukan undang-undang serupa pada tahun 2017 dengan dukungan bipartisan. Sanctuary cities are sanctuary for criminals. Tom Homan adalah pejabat Gedung Putih yang bertanggung jawab atas upaya penegakan imigrasi pemerintah federal. I want local police to do what they can to assist arresting and removing public safety threats from the community. Pada bulan Februari, Departemen Kehakiman AS menggugat kota Chicago dan negara bagian Illinois yang dipimpin oleh Gubernur Demokrat J.B. Pritzker atas kebijakan suaka mereka. Homan mengatakan ia menyambut baik upaya untuk memblokir undang-undang dan peraturan yang mempersulit otoritas federal menahan imigran tanpa dokumen, termasuk mereka yang melakukan kejahatan kekerasan. So, we're going to hold sanctuary cities accountable. We're going to take them on it and we'll take them to court. The phrase sanctuary city signals that the facilities are not going to go out of their way to assist ICE, but it doesn't state that they're going to obstruct the efforts of ICE. Jacqueline Stevens adalah Direktur Pendiri Klinik Penelitian Deportasi di Universitas Northwestern. There is nothing in the federal law that obligates affirmatively the police or the state or the counties implement ICE's deportation policies. The Pritzker administration and other law enforcement officials have said that they will comply with the laws. Stevens mengatakan upaya sebelumnya untuk menantang kebijakan kota suaka secara hukum telah gagal. Beberapa anggota Dewan Kota Chicago mencoba mengubah Undang-Undang Kota Suaka pada tahun 2023 setelah lonjakan migran membebani layanan publik Chicago. Namun Dewan menolak perubahan tersebut pada bulan Januari. Dari Washington DC, Valdia Baraputri dan tim VOA. Petani Andy Hatch memelihara dan memproduksi produk terkenal negara bagian Wisconsin. Cows and cheese. It's really what, built our state and still is a hugely important part of our economy. $46 billion impact on our state. Sumber utama pendapatan Andy adalah keju khusus yang disimpan di rak-rak di fasilitas miliknya. It will age for about a year before we sell it. It's in here biding its time, becoming delicious. Untuk bersaing dengan produsen keju Eropa yang memperoleh subsidi besar dari pemerintahan mereka, Andy perlu meningkatkan dan memperluas usahanya. To be competitive, we need support from public institutions, from the government. Andy minta bantuan pendanaan dari Dinas Konservasi Sumber Daya Alam atau NRCS di USDA. We applied for and were awarded federal funding through the NRCS. And that funding was meant to cover about 25% of a project that will stretch over $1 million. Andy sudah menghabiskan sekitar $50.000 untuk merancang fasilitas modern ramah lingkungan untuk kandang dan pemberian makan sapi yang menghasilkan susu untuk keju saat ia mendapat pemberitahuan Januari lalu bahwa pendanaan untuk proyek konservasi USDA dibekukan. We've not started construction and we won't until we're sure that the funding we were promised is going to come through. We're not getting paid or reimbursed for work that we have done. Joe Tumandel adalah Direktur Eksekutif Dairy Grazing Alliance yang juga bergantung pada pendanaan USDA untuk berbagai proyek, termasuk program magang untuk melatih generasi baru peternak sapi perah dan pekerja pertanian. We understand, the objectives of the administration and coming in and making sure that there isn't any abuse of the systems. And we just hope that we're not an unintended consequence of it because, we really align with what this administration is looking at doing. Uncertainty is the biggest risk for all actors in the agricultural supply chain. Andrew Stevens adalah asisten profesor pertanian dan ekonometri terapan di Universitas Wisconsin.
Menurutnya, meski dana mengalir lagi, petani akan tetap cemas soal masa depan penggantian dana. The uncertainty of these federal freezes is really going to shift how farmers are making decisions and calls into question things that used to be taken for granted. Dalam komentar pertamanya kepada pers setelah dikukuhkan sebagai Menteri Pertanian di pemerintahan Trump, Brooke Rollins mengatakan salah satu prioritas utamanya adalah mengatasi pembukuan dana federal. If there are farmers that are indeed waiting for payments that have been committed to them, those will come through. Terlepas dari adanya penundaan pendanaan, USDA memproyeksikan pendapatan bersih pertanian Amerika Serikat pada tahun 2025 ini secara keseluruhan akan meningkat sekitar 30% dibanding tahun lalu. Dari Washington DC, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Dalam berbagai kesempatan, Presiden Donald Trump menekankan pentingnya tarif secara jangka panjang bagi Amerika Serikat, termasuk saat merespons pertanyaan wartawan di atas pesawat kepresidenan Air Force One. Oh, I think the tariffs are going to be the greatest thing we've ever done as a country. It's going to make our country rich again. We have many companies, as you know, auto companies are opening up plants now. We've had 4 or 5 announced already, but many more are coming. Tarif telah digulirkan ke Tiongkok, tapi untuk 2 mitra dagang terdekat, Kanada dan Meksiko, pemberlakuan tarif sering mengalami penundaan hingga pengecualian. Bagi pemilik sebuah kedai kopi di Colorado, tarik ulur ini sering membingungkan. It's just such a knee-jerk reaction. I mean, one day the tariffs are on, one day the tariffs are off. Solar Roast Coffee yang dimiliki Mike adalah sebuah UMKM yang perlu kepastian jauh-jauh hari. We really need to know what the costs are going to be now, what the costs are going to be in 3 months' time. Kebetulan banyak kopi yang dihidangkan di kafenya didatangkan dari Kanada dan Meksiko. Primarily, our coffee is imported from Mexico and Central and South America. And decaffeinating coffee is a process called Swiss water, which is a process from Canada. So decaf coffee, when it's organic, is processed either by the Canadians with the Canadian process or by the Mexicans with the mountain water process. So it's a really big deal. Mike akhirnya menaikkan harga meski menyerap sebagian kenaikan harga bahan baku agar pelanggan tetap datang. Sementara di New Jersey, tarik ulur soal tarif juga menekan sebuah pemilik toko UMKM yang menjual makanan laut. A fair amount of our shrimp does come from Mexico, and we also bring in a whole lot of oysters from Canada. Those are products that will definitely affect us. Tarif akhirnya juga memiliki efek berantai. Because of the way seafood is interconnected and supply demand, we are seeing products that aren't even from Canada, we're seeing prices raise. So domestic oysters from New England, those prices are already raising well over 10% as well. Pembeli pun bersiap-siap membayar lebih mahal. It's just going to make things more expensive, like for consumers and for small businesses. Like if the goal is to get more production in the United States, it's just like if you don't have like the infrastructure and things in place for that to happen immediately, like this is just going to hurt people. Pemilik UMKM umumnya mencari kepastian. Indeks ketidakpastian kebijakan ekonomi melonjak 41% selama sebulan. Menurut seorang peneliti yang terlibat dari Stanford University, ini kadang diikuti dengan terjadinya resesi ekonomi. Tapi saat ini masih terlalu dini untuk memastikan bahwa resesi bakal terjadi. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. It's super important to have Indonesian influence in the mosque. I think a lot of Indonesian Muslims in America aren't very well known in the public, and it's crazy because I think Indonesia is like the biggest Muslim population in the world. Menampilkan wajah Indonesia yang dipadukan dengan desain tradisional memang menjadi bagian dakwah memperkenalkan Islam dan Indonesia dalam merancang pembangunan Masjid Istiqlal di Sugar Land, tak jauh dari kota Houston, Texas. As our community has started to grow larger, we really need to have the space to accommodate our jama'ah to park as well as to just pray, because while this has been good for the past few years, we definitely needed to expand. Masjid baru diaspora Indonesia ini memang dibutuhkan untuk mengakomodasi jemaah yang semakin bertambah, terutama saat Ramadan. Kapasitas masjid lama yang terbatas membuat jemaah pria terpaksa melakukan sholat di luar. Namun, sebagai organisasi non-profit, pembangunan masjid amat tergantung dari sumbangan jemaah yang dikumpulkan secara bertahap.
Selama Ramadan, pihak masjid berharap dapat mengumpulkan dana sebesar $350.000. Untuk pembangunan masjid yang baru, itu penggalangan dananya itu terutamanya berasal dari swadaya masyarakat Muslim Indonesia yang sebagian besar tinggal di Houston ataupun di luar kota Houston. Untuk pembangunan ini tentunya mengingat biaya yang sangat besar, maka pembangunannya juga kita lakukan secara bertahap-tahap. In Place Design, perusahaan arsitektur di Baltimore, Maryland, terpilih untuk merancang desainnya. Islamic pattern dan batik itu punya ada kesamaan. Karena memang dulu batik itu berkembangnya itu karena ada nilai-nilai Islam yang masuk. Jadi yang akan kita bawa itu adalah pola-pola batik yang menyerupai atau mirip dengan pola-pola Islam. Tim pembangunan masjid merasa beruntung dapat bekerja sama dengan Haris Kuncoro, prinsipal dan direktur desain di perusahaan tersebut. Om Haris, which is the architect in charge of this design, connected with him on Strava. Eventually they connected on Facebook. And my dad found out he was an architect and reached out to him to help design our mosque. Kalau mendesain masjid itu harus ada kubah. Kalau mendesain masjid itu harus seperti yang di Middle East. Sebetulnya nggak harus seperti itu, gitu ya. Jadi ya satu masalah fungsi kan sebetulnya. Mau bentuknya seperti apapun juga bisa ya. Cuman memang branding itu perlu dan tugas kami ini di sini. Sebagai desainer dan arsitek, gitu, bagaimana bisa mendesain atau merumuskan bahwa kalau melihat ada masjid, oh itu masjid Indonesia. Saat ini konstruksi masjid dan lapangan parkir sudah mulai berjalan. Dengan dukungan dana yang cukup, masjid baru diharapkan akan dapat mulai dipakai tahun ini. With this new mosque, the design of the building will be facing the Kaabah, so it'll be a lot more ergonomical. So it'll be really nice in that sense. And then there's another building on top of that for like a multi-purpose activity room and a bigger place to do wudu and stuff. Because right now, if you saw the bathroom, it's pretty small, right? Kapasitas lebih besar dengan berbagai fasilitas akan memungkinkan masjid melayani jemaah dari berbagai kalangan usia dan bangsa, tak hanya Muslim Indonesia. Dari Sugarland, Texas dan Baltimore, Maryland, tim VOA. Floor-to-ceiling windows on this side. Sebagian besar pembeli rumah biasanya baru tahu siapa tetangga mereka begitu pindah. Tapi sebuah aplikasi ponsel baru memungkinkan pembeli rumah mempelajari afiliasi politik calon tetangganya sebelum menaikkan kontrak pembelian rumah. Aplikasi tersebut bernama Oisi. The purpose of Oisi is to democratize data for buyers in their home search experience. Aplikasi ini tengah diuji coba di New York dan Florida dan bakal diperluas penggunaannya secara nasional. Data soal afiliasi politik diperoleh dari catatan publik yang memang merekam afiliasi politik orang dengan alamat tertentu. It's to get you to the understanding of when I move here, these are the type of people that I might be inviting over for dinner, the type of people that I will be raising my child alongside. Di Amerika Serikat, afiliasi politik seseorang bisa dengan lebih mudah diketahui karena pada kartu pemilih yang bisa mereka bawa ke TPS akan menunjukkan di sana apakah mereka pendukung Partai Demokrat, Partai Republik, atau non-partai alias independen. Tapi data di kartu pemilih ini hanyalah formalitas karena sudah tercantum dalam database yang dimiliki secara elektronik oleh penyelenggara pemilu. Pengamat mengatakan di tengah polarisasi politik tajam, masuk akal bahwa orang ingin tinggal berdekatan dengan orang sepaham saja. People do seem to care about the political identities of their new neighbors, so I'm not surprised that some company is now, selling that information or providing that information to would-be buyers. Ben McCartney pernah terlibat penelitian yang menunjukkan banyaknya orang yang memilih pindah bila pilihan politik tetangga mereka berseberangan. Pada saat yang sama, mereka akan lebih terbuka terhadap tetangga baru bila tetangga itu sepaham dalam afiliasi politik. So political polarization isn't just a social media phenomenon, but is affecting real economic decisions as well. Penelitian ini menunjukkan 1% pindah rumah dimotivasi perbedaan politik. Tapi yang pindah justru yang tak aktif secara politik.
They don't want politics to be part of their everyday life. But then they get a new neighbor, and that new neighbor is not only very politically vocal, but also affiliated with the opposite party. And there's where we see the strongest tensions arise. Apakah aplikasi seperti Oishi mempertajam polarisasi politik di tepis pendirinya? We're giving people the data and the information to control their own destiny and do what they will with that information. The data already exists. Daripada terlanjur pindah kemudian bertengkar dengan tetangga, Oishi menawarkan kemungkinan meminimalisasi potensi konflik sebelum teken kontrak. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. What kind of meat do you have? You have chicken lamb and beef. Can I have both? Inilah Flavor Hive, food truck halal di Alexandria, Virginia, yang menawarkan menu fusion dengan memadukan beragam kuliner. Walau baru beroperasi setahun yang lalu, food truck ini menjadi viral karena konsepnya yang unik. Shihan Chowdhury adalah salah satu pemiliknya. It's called like the walking taco, and that concept has, been around for a while. But it's usually like the restaurants, they have like the Latino Mexican restaurants, when they make their own tortilla, they have some leftover tortilla, and they just put it in a bag and put some meat on top of it. But in a food truck, number one, we don't make our own chips, and number two, we didn't want to house the chips because we don't have space in the food truck too. So then I thought, well, what if we made people bring their own bag and they get to customize how they want their meal to be? Maka lahirlah Bring Your Own Bag atau BYOB. Pembeli datang dengan membawa sekantong keripik atau chips yang lantas diisi pilihan daging, salad dan saus dengan harga yang ramah di kantong. Today I got some spicy sweet chili Doritos. I also got gyro along with all the veggies and white and green sauce. Very good. I highly recommend. Sometimes the people bring the pizza. You can bring everything. You bring the pizza, you can bring your chips, you can bring your rice. Flavor Hive pun jadi viral. Tak hanya di Amerika, tapi juga di negara-negara lain. The hype is all over Instagram, Facebook. We see a lot of videos and good reviews about it. Pembelinya tak hanya yang mencari makanan halal, dan mereka rela antri untuk mencicipi kuliner yang menjadi sensasi di media sosial ini. I like the food so far, the things I have tried. So it's wonderful to see a lot of Muslim persons are coming forward with their halal businesses and communities supporting them. So with the help of community, I think it's wonderful we see halal businesses growing up. I love the food. I love the community. They're very nice, they're very funny, so I love being here, Kepopuleran Flavor Hive lantas membuat konsep Bring Your Own Bag ini ditiru. Here's the problem. They're just putting anything in the bag. You can't put anything in the bag. There's a specific types of ingredients that you can put in the bag. And I think we figured it out with our the type of proteins we use, the sauce that we have. It's not too cheesy, it's not heavy with mayonnaise, it's none of that stuff. People think the white sauce is mayonnaise. It's not mayonnaise. It's a special sauce we make in-house that gives the right balance to everything. It brings it together. But people in Indonesia, Egypt, Pakistan, they're just putting anything in the bag. Dan selama Ramadan, untuk mengantisipasi membanjirnya pembeli, Flavor Hive pun menyiapkan 5 food trucknya. Dari Alexandria, Virginia, tim VOA.